sa panahon ng latest news. Diyan sa linya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw ga Domingo. Maayong adlaw Domingo sab Sir Yel o sa tuwang mga sukintig paminaw. Mao ni ato ang latest weather update. Natay gibantayan nga sa low pressure area nga naa gawas og layo nga bahin sa ato ang Philippine Area of Responsibility. As of karong kadlawon ay motang ning maong LPA diha sa 1,690 kilometers. Silangan nga bahin ni sa may northeastern Mindanao. O sa ato ang forecast, ang kininasgutan nga LPA is ubos ninon tsansa pa karon sud sa 24 oras nga mamahimong bagyo. Ug iyang general movement is mo papalayo ra sa ato ang landmass o wala to nakita no nga posible panimusod sa ato ang Philippine Area of Responsibility o wala ra po'y epekto sa ato ang panahon. Ang salimbahin kining amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto diha sa northern o central Luzon o kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa ato ang nasod. Maong sud sa 24 oras tungod aning easterlies ang Eastern Visayas sugod karong adlaw aduna nay masinati na mga pagpanag-um ug mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog kilat dala sa easterlies. Ug ang nahibiling bahin sa Kabisayaan, lakip na ng probinsya sa Sugbo, aduna tay generally fair weather condition, adunay panagsang mapanganuron natusab sa pagkamanag-umon sa kalangitan ug aduna tay kasarangan nito na sa taas nga tsansa sa mga patak-patak na mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi tungod usab ni aning easterlies. So karong buntag makasanati bata og higayon gihapon nga init nga tempo apan mas taas usab ato ang tsansa karong adlaw aning mga pagulan-ulan dala sa easterlies labi na unyang hapon ngadto na sa gabi. Mao nang itunos monitoring ta ani ato ang mga possible issuances of thunderstorm advisories. Ug so far karong mga oras diri sa Central Visayas is wala na tayo nakita na mga pagulan magkakaron. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa Menang Silangan ngadto na sa Amihanan ug atong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Wala tay giisa nga gale warnings. Sa sibotong dagat mo hunas ni sa alas 7:03 sa buntag ni gimabon nga 0.01 meter ug motaob sa alauna 11 unyang hapon naay gilawmon nga 1.4 meters. Itong temperatura 25 to 31 degrees Celsius katong haring adlaw nisubang hanggang ng alas 5:55 sa buntag ug mosalupod 5 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon. Ug mao na to ang latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, Divisti. Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph, mayong adlaw Domingo sa Pag-asa Mactan. Salamat sir, maayong adlaw Domingo sa. Okay, good morning. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ga Domingo. Pitsa 8 bulan sa Marso, tuig 2026. Pinagi ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa kabisi di makatunga, adunay live nga misa, mutambong o magamputa, priskong balita ning atong dakbayan, mahibalo gayud ang katawhan, balita sa trapiko inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News #1.